igsoon depressed sa atong sitwasyon, but hinuon mahimutang magbalipayon sa Ginoo, because the Lord, ang pulong sa Ginoo nagaingon, the joy of the Lord is our strength. Amen. Ang kalipay nato sa Dios maoy atong kusog mga igsoon. Amen. Nga Amen. hallelujah, Amen. atong mabatyagan ang kusog sa Ginoo ug atong matubang ang tanang mga challenges sa atong kinabuhi, whether it is sa finances, bisan pa kana sa relasyon, o kana sa atong mga health, sa atong patigayon sa atong mga businesses. Salamat sa Dios, no, nga kining pag-proclaim sa among maayong balita dili lamang kaluwasan sa atong kaluwasan sa atong sitwasyon karon, apil kana igsoon sa atong kinabuhi karon nga ang Dios nagapamuhat di ay ang Dios naga-intervene sa atong kinabuhi o dili siya igsoon limitado sa iyang pagpamuhat sa atong panahon. And then atong tiwason kini, no, verse 2, gipadala niya ako aron pag paybalo nga miabot na ang panahon nga luwason sa Ginoo ang iyang mga katawhan og panimaslan ang ilang kaaway. Hallelujah. Hallelujah. Hinumdumi igsoon nga ang atong bugtong kaaway dili tao. Si Satanas lang gyud ang atong kaaway. So nining mga orasan ning panahon na kinahanglan know your enemy, no? Mahibawlo ka sa imong enemy o ang Dios muhatag nato og hallelujah. Gingon pa sa atong gibasa, atong ipadalata niya aron sa pagpabalo mabot na ang panahon sa kaluwasan. So, mo na mga igsoon nga sa dihang gi-proclaim nato, sa dihang atong gi-declare ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Dunay time of kanang gitawag og pagpahigawas sa atong mga kinabuhi. Nasayod ko igsoon, especially katong wala pa gyud ka paminaw kadawat kan Jesus Christ kang sa kang Ginoong Hesus sa iyang kinabuhi nga iyahang makaplagan ang kaluwasan og dunay panahon nga sa diha madungog niya ang maayong balita moabot sa kasing-kasing ang pagtuo. Ingon ang Bible sa 2 Corinthians chapter 6, this is the mao kini ang adlaw sa pagtuo ug mao kini ang adlaw nga gigahin sa Ginoo para nimo. So mga igsoon, kung nakadungog ka sa Mount Tingog sa atong programa, nili ka udtohon or unsa ba paniudto naman, no? So tuohi sa imong sulod sa imong kasing-kasing nga ang Dios nga among gipambit karon mo'y mohatag nimo kaluwasan sa imong kinabuhi, kay ang pulong sa Dios iya ning dihugan aron moabot kini sa imong kasing-kasing ug makabaton kag pagtuo sa buhi nga Dios nga maoy naghatag kanato og kinabuhi nining katapusang mga kapanahunan. So atong tiwason kining atong scripture karon. Ingon diri gipadala niya aron sa paglipay ni adtong nagsubo, verse 3, ug kanila sa nagbangutan dito sa Sayon. Nagpadala ako kalipay inay kagulanan, awit sa pagdayeg inay kasubo mga igsoon. So kinahanglan muday kita sa atong Dios sa iyang gibuhat sa atong kinabuhi. Kinahanglan igsoon or higala or akong mga amigo nga atong daygon ang Dios sa atong kinabuhi. Ingon ang Bible sa Psalms, hallelujah, God inhabit the praises of His people. Amen. Ang Dios malipay sa pagdaig sa iyang mga katawhan. Atong igsuon ipadako ang ngalan sa Dios nining atong panahon karon. Ato siyang daygon, ato siyang pasalamatan, Amen. ato siyang simbahon sa atong kinabuhi, kay ang Dios igsuon ang ngayan sa tanan nga mga pagdaig, mga pagpasalamat o hallelujah, paghatag og himaya sa atong buhi nga Dios nining katapusang mga panahunan. So akong tiwason kining atong scripture, no? Amen. Ang scripture nato makita sa Isaiah 61 verses 1 to 5 lang, no? Yung diri, hallelujah. Verse atong tiwason, no? Verse 3 pa. May sama sila sa mga kahoy nga gitanom mismo sa Ginoo. Hallelujah. Silang tanan magbuhat og matarong og pagadaygon ang Dios tungod sa iyang gibuhat. Hallelujah. So masama ta sa kahoy nga gitanom igsuon diha sa kilid sa mga suba igsuon. Sa ato pa bisan pag dunay drought, dunay famine, igsuon atong kinabuhi magmabungahon kay nata natanong sa kilid sa
suba or natanong ta igsoon diya sa tanaman sa Dios sa atong Amen. kinabuhi. Mo na nga even in season and out of season ang atong kinabuhi mabungahon. Doon na tayo bunga mga igsoon. Bisan pa sa taliwala sa kainit, taliwala sa mga hitabo sa panahon nato, doon na gyud bunga maabot sa atong kinabuhi. Mag-yield tag mga prutas sa atong kinabuhi. Sa mo na nga iunana ka maayo ang Dios sa atong kinabuhi, even panahon sa mga distraction, panahon sa gitawag og pandemic, atong kinabuhi mapuslanon gayud sa atong panahon kay nga naman atong mang ipaambit si Jesus nga mo'y atong bugtong paglaom ug ato siyang ipaila sa mga katawhan kung unsa sa kagamhanan sa atong mga kinabuhi. So mo na nga nagkinahanglan ta igsoon nga atong kinabuhi mahimong magbangahon sa tanang area sa atong kinabuhi. Hallelujah. Mo na siya ang rason mga igsoon nga ang Dios mag-raise up og mga katawhan niya dili katapusan ka panahonan aron magdala sa iyang ngalan ug iyang himaya sa atong panahon. Hallelujah. So atong nagtiwason pagkaanindot gyud sa pulong sa Dios, no? Nagahatag kini og presko nga revelation sa atong kinabuhi. Verse 4 ingon diha tukuron nila pag-usab ang nagubang kabalayan, mga karaan na kaayo. Patindugo nila katong nangagunog na dalimang kaanak. Hallelujah. Atong tukuron pag-usab ang mga naguba nga mga puloy-anan, mga igsoon. Ang atong mga kinabuhi labi na dunay maabot sa ato nga mga unsa na mga dili nato ma-control nga mga sakuna sa atong panahon. Di ba? Doon na bago na agian, linog. And then karon bago pa lang iabot ang typhoon. Grabe ka. Bisan pa ang atong weather nagkakusog na gayud sa atong panahon mga igsoon. Right. So, kita igsoon nga naa ta sa Dios ug atong gidawat si Jesus Christ sa atong kinabuhi. Kinahanglan mahimutang mo inspire sa mga tao even kung wala tay matulol sa ilang mga physical or kanang mga finances, pwede sa atong mga pagampo, ma-comfort nato sila. Pwede sa atong mga pagdasig sa ilang, ma-inspire nato ang mga tao nga mubarog pagbalik sa ilang kinabuhi despite sa nitabo kanila sa ilang mga sitwasyon. So, nining katapusan ng panahonan mga igsoon, kinahanglan ang mga katawhan sa Dios ug katong nakadawat kang Jesus na sentro ang iyang kinabuhi sa pulong sa Dios. Pagkaanindot igsoon nga ang atong kinabuhi, doon na tay Word of God, doon na tay Dios, doon na tay Kristo sa atong kinabuhi. Aron igsoon mahimutang inspiration sa abang mga katawhan dihugan sa Dios ang atong kinabuhi nga kita igsoon gamiton sa Dios aron sa pagbabalik pag-usab sa mga nagubang mga puloy-anan, dalimang ka anak naguba ang ilang puloy-anan, ito ay gamiton sa Dios aron ma-restore sila, aron mabalik ang ilahang pagtuo sa buhit nga Dios nga dunay paglaom pa nining kalibutana despite of in spite sa unsay natabo nato sa atong panahon. So dili kalikayan, no? Tulayan gyud ta, testingan gyud ta sa atong kinabuhi. Kay tan-awon sa Dios ang atong pundasyon sa pagpanganagad, may igsoon. So mo na nga nining katapusan panahon importante ning pulong sa Dios kining atong pagtuo, no? So atong ning tiwason karon. Napata sa verse 4, no? And then atong tiwason kining verse 4 iyang bersikulo. Ingon diri ayuhon nila ang ilang mga lalumpag nga mga syudad o nga wala gayoy maayo sa daghang kaliwatan. Nalimad ka, gawas nga nalumpag ang ilang panimalay, nalumpag ko ng ilang mga ilang syudad. So, iampo sab nato kining atong syudad sa Davao City or syudad nga mga neighboring cities diri dapita sa syudad, no? Daghan ang mga syudad diri sa atong dapit, no? So atong iampo nga panalanginan sa Dios atong mga pangulo, sa atong mga lideres sa politics, leader nato sa relihiyon nga mga grupo o sa ubang mga pangulo nato kay mapiktuhan gyud sila sa krisis na itabo sa kalibutan. So nagkinahanglan tao pag-ampo sa matag usa nato. Salamat sa Dios kini nga radio station naga-ampo gyud sila, no, naga-intercede kay they believe nga ang pag-ampo ingon sa Bible sa James 5:6 ang pag-ampo sa taong matarong dakog kayuan, no? The prayer of the righteous man is effective and powerful. So sa pag-ampo mga igsoon
dagko nga butang ang ipadayag sa Dios sa imong kinabuhi. What happened to Daniel dito sa land of Babylon when ang ilang kinabuhi, sa ilang kinabuhi, nabihag sa mga Babylons, gidala sila dito napita, si Daniel, si Meshach, and Abednego. What they doing after sa ilang kinabuhi sa Jerusalem, gidala man sila dito sa Babylon, isip mga slave, pero kay sila mga nobles, nga mga kaliwatan sila, mga hataas, halang doon sila nga kaliwatan, kay daa sila sa king nag-work, no? So, kikuha po sila dito sa mga Babylons, especially si King Nebuchadnezzar, nga mag-serve sa king. So, gilain silang Daniel, si Meshach, and Abednego. Aron, special works ang ilang pagabuhaton sa Babylon. What happened? Wala sila mupartek sa pagkaon sa hari, kay detestable para sa mga Diyo ang pagkaon sa mga taga-Babylon. Natingala ang nag-serve sa ilang pagkaon or kanang nakatiman sa ila dito nga special sila nga mga tao, kay bisan mo sila mukaon sa mga pagkaon sa Babylon, grabe man kahimsog ang ilang ang ilang lawas. Now, niabot ang krisis sa ilang kinabuhi sa dihang nagdamgo ang hari nga wala ni makahubad sa ihang damgo. Right. So, that's why si Meshach, Daniel, and Abednego, nag-ampo sila sa Diyos sa Israel. Nag-ampo sila nga ipadayag sa Diyos ang damgo sa hari nga nakahasol sa hari. Isa itong hari, si Nebuchadnezzar. The Lord revealed the secret to His people. Ang Diyos mo padayag sa mga sekreto sa iyang katawhan. Pinaagi sa mga pag-ampo. Nag-ampo si Daniel, nag-ampo si Meshach, nag-ampo si Abednego. Ipadayag sa Diyos ang damgo sa hari. Now, sa dihang walay nakasulti sa hari sa iyang damgo, muhubad sa iyang damgo, may igsoon nagpaganaw, decree ang hari, nga tanan mga nobles, tanan nga mga tao nga nagserbisyo sa hari, pamat yung tanan, kay walay makasulti sa damgo sa hari, nahasol ang hari, no? Dili siya katulog. Pero miabot ka ng balita kan Daniel, nag-ampo sila sa Ginoo, nag-commit sila prayer meeting anang gabi una, and then the Lord revealed to them unsa ang damgo sa hari, nganong nahasol man ang hari. So moto gipadayag kan Daniel, kang Meshach and Abednego, ang secret of things, moto igsoon nga si Daniel, si Meshach, and Abednego gamit sa Dios para pagpadayag sa damgo sa hari. Igsoon, what happened? Na-comfort ang hari sa diyang ipadayag ng Daniel, ni Meshach, and Abednego, ang damgo sa hari, ilang gihuban. So mo na igsoon ang gahom sa mga pagampo. Amen? Yeah. Mo nang mampo gid ta sa atong kinabuhi, mampo ta sa atong pamilya, sa atong panimalay, mampo ta sa atong simbahan, mag-intercede ta, no, sa atong sitwasyon karon. Ilabi na kita as a Filipino nation na napunta sa mga dati ginaatubang igsoon. As a nation, we are kanang nag-atubang ta sa mga daghang nga mga challenges sa atong kinabuhi. Amen. So, ang Dios naga-involve sa siya national transformation, no? Mo intervene ang Ginoo sa mga nasod, mo intervene ang Ginoo sa mga group of people aron ang iyahang hallelujah kabubuton matuman mo na prayer nga tulog ni Jesus sa iyang mga disipulo, your will be done in heaven as it is in diri sa kalibutan, no? Matuman ang kabubuton sa Dios sa langit, may nguman diri sa kalibutan. Asa man matuman pinaagi sa atong mga pagampo. So mao na nga igsoon usa ka sa naga-build sa city sa dihang nag-ampo ka sa atong syudad sa Davao. Nag-ampo ba ka igsoon sa atong mga lideres? Nag-ampo ba ka sa atong mga councilor nga maka-craft sila og mga balaod sa syudad nga dili isupak sa kabubuton sa Dios. So kung nag-ampo ka, praise God, hallelujah. Dalaygon ang Dios, no? Kay naa ka, you are in the right position sa imong kinabuhi karon nga dili makita sa tao pero nakita sa Dios imong kasing-kasing. That is a great favor sa imong kinabuhi sa diha nag-ampo ka sa Dios nga buhi. O imong giampuan ang atong syudad nga panananginan sa Ginoo atong city, not only sa finances, sa businesses, apil igsoon ang spiritual life sa mga tao dili dapita. Nga daghan ang makadawat sa gingarian sa Dios nining atong panahon karon. So atong tiwason kining atong scripture karon nining ka buntago, no? Salamat sa Dios, no, sa kahigayunan nga ilaha gihatag nato. And then ingon siya, ang mga langyaw mag-alagad kaninyo, sila maoy
magpakaon sa inyong kahayupan, magdaro sa inyong katawhan, o maoy magatiman sa inyong parasan. Praise God! Ang Ginoo nga panalangin sa iyang pulong. Daliman ka ang langyaw gamiton sa Dios magpakaon nato. So sa ato pa, dunay mga lain-lain nga mga kaliwatan moari sa Pilipinas aron kita i-bless nila mga igsoon. So the history of our nation igsoon became a Christian nation kining atong nasod tungod kay dunay mga langyaw nga mga missionary niabot diri sa atong dapit, no? So mo na ang mga prophecy actually kining atong ikot karon nga scripture is about the prophecy of Israel, no? So dunay mulutaw nga Misaya, dunay mutong nga Misaya dihugan sa Dios aron magwali sa may balita. So it's talking about Jesus. Now, sa panahon ni Jesus, nagwali siya o nagproclaim siya sa kingdom sa Dios, giayo niya ang daghang mga balatian, paygawas niya ang daghan nga giposes sa mga daotang espiritu. Ngano nahitabo man to? Kay miabot man ang pagtuo sa mga tao. What happened? Gitudluan sa ni Jesus sila sa pulong sa Dios, and then gideclare ang pulong sa Dios sa ilang taliwala, and then signs, wonders, and miracles follow. So dili katapusan ng panahonan, kinahanglan atong matudlo ang pulong sa Dios, no, sa mga katawhan. That's why kining simbahan dako kaayo igsuon urol sa atong panahon nga atong mga katawhan sa katawhan sa Dios matudloan sila sa pulong sa Dios o ma-declare ang pulong sa Ginoo nga aron kining mga milagro, kining mga pagpangayong mga sangton, kining igsuon nga mo-deliver sa mga daotang espiritu ug moayog mga balatian atong makita ug manifest sa atong panahon karon. So mo na daghan ang gamiton sa Dios, no, ng mga langyaw aron kita panalanginan sa Dios. Doon na say gamiton nga mga tao nga wala ta kaila nga i-bless atong kinabuhi tungod kay gi-prophecy man ni Isaiah, no. So mo na nga sa atong panahon karon nga igsuon, salamat sa Dios. Well, in fact, wa ko gani ko kaila kayo ni Pastor Mala, nag-ila-ila na may ani sa atong ministerial fellowship, but salamat kay one spirit, one heart. So gitagaan ko nila higayunan nga mo share sa ilahang programa nining kaugtuhon karon kining pagtuo, Pastor? Tingog sa pagtuo. So grabe nga programa, no? Dali man kanang tingog sa pagtuo. It's not an ordinary program. I believe it is God's agenda. I-programa kini sa Ginoo aron mapanalanginan kini nga station o makailap ang mga pulong sa Dios. I-deklarar nato nga mahitabo gayon kung unsa ang gibutang sa pulong sa Dios sa atong kinabuhi o sa atong panahon karon. So grabe ka, dami kayo igsuon ang pulong sa Dios, no? Ini kahapon nini kautuhon. Dami kayo magsigitag paminaw sa pulong sa Ginoo. Ma-repress ang atong kalag, madasig ang atong kasing-kasing, ang atong mind, ma-focus diha sa mga pulong sa Dios. Kay ang Dios adunay mga dagkong butang maghimo niya sa atong kinabuhi. So salamat, no, nga kamo naminaw sa among programa. Shout out kang Pastor Erwin Malasigan na naa sa Barangay Mandug, sa atong igsuon sab si Pastor Lawrence Agil from Trento, Agusan del Norte. So ang Diyos magapanalangin kaninyo. Atong igsuon si Brother Bong, salamat sa Diyos nga nakakita mo sa among programa o naminaw mo even in how many seconds lang. Ang Diyos magpanalangin ninyo. Hallelujah. Ug sa uban pa nato mga kaigsuonan nga naa sa naglaing dapit o sa tanan nga naabot nini nga programa, I believe nga naabot niri sa Agusan, Norte, Sur, Samal Island, no? Dako kay ning Samal Island, no? Composed of many municipalities. And then ako nakabisita ko somewhere in Panggubata, no? Naaday fronting na siya sa Pantukan kanang sa diya sa Davao del Norte, Mabini ana. So pagkanindot gayud sa maong dapit, no? Di panalanginan sa
Ginoo nya napoy mga kasimbahanan diyan dapita sa San Isidro, Samal, sa Piña Plata, o sa ato mga kasimbahanan di. Ang Dios mga panalangin nato, mga pastoral, o salamat sa Dios nga gibisitaan sa Dios nining tuhon karon pinaagi sa iyang pulong o gabaw sa tanan ang himaya ug ang dungog iya ramang sa Ginoo nining atong katapusan ng panahonan. God bless us all. Hallelujah. Salamat sa Dios. Okay, mag-amputa for closing prayer. Hallelujah. Salamat. Father, we magnify your holy name. Thank you, Lord, sa imuhang kaayo and even, Lord, sa word nga among nadulog karon sa Isaiah 61 verses 1 to 5. Salamat, Lord, as we proclaim your word, O Lord, as we teach your word. Salamat, Ginoo, doon yung mga tao nga nakadungog ini o ilaha, Ginoong nasabtan o ang lihok sa Espiritu Santo sa ilang kasing-kasing. Doon na sila conviction, Ginoo. Salamat, ikaw, O Diyos, Ginoo, sa imong pulong, Lord, sa among panahon. Gamahanan kita ng imong pulong, Lord, sa among kinabuhi. Imo ng imong pulong sa Hebrews 4, verse 16, let us come therefore boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and grace in times of need. Salamat, Father, na nakaplaga na mo ang grasya panahon sa among paminahanglan. Salamat sa imong kaluoy, salamat sa imong kaayo, Lord, bisan pa, Ginoo, sa mga tao na dunay dibati, Ginoo, nga na discourahe. Salamat, Lord, imo silang kasigon, pinaagi sa Holy Spirit, balang Espiritu Santo, mamuhat silang kasing-kasing. Lord, salamat bisan pa sa mga taong nawag paglaom. Salamat, Lord, nakabaton silang paglaom. Once again, Ginoo, dunay spirit of joy maabot sa ilang kasing-kasing karon. Lord, bisan pa ang Espiritu Santo magapamuhat sa ilang kinabuhi. Salamat sa matag-usa kanamo, Ginoo. Salamat sa kahigayunan. Even, Lord, kini nga radio station ikaw mga-bless. Salamat sa almost 20 station throughout Mindanao and Visayas ikaw mga-panalangin. O Diyos, salamat, Lord, sa among igsuon, among kaila, amigo, Lord, si Attorney Giovanni Mata, panalangin siya, sa iyang family, karon, O Diyos, sa iyang office na sa Matina, panalangin ang iyang office, hindi ka rin. We bless you, we honor you. In Jesus' mighty name. Hallelujah.